আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নূতন ভাষা। রাজ্য তথ্য প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উদ্যোগে শুক্রবার প্রজ্ঞা ভবনের আঞ্চলিক স্তরের একদিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আসন্ন ইন্ডিয়া এআই ইম্প্যাক্ট সামিট 2026 এর প্রাক শীর্ষ কার্যক্রম হিসেবে এর আয়োজন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা। উপস্থিত ছিলেন সচিব কিরণ গিত্তে সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে 2 মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর 2টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এই একদিনের কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। और हमने प्लान किया कि जितने भी स्टार्टअप्स के भाई बंधु हैं उनके साथ प्रतिदिन हम टॉप लेवल पे चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करेंगे? कि जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में उनका क्या रोल है, और यदि उनका रोल है तो हम और किस तरीके से उनकी सहायता कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें, इस मुहिम में, जो सरकार की मुहिम चल रही है उसमें आप एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मोटो है एआई ग्लोबल समिट का, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का हित, सभी का कल्याण, सभी की खुशी, उस परिकल्पना में हम सभी लोग अच्छी तरह सार्थक होंगे। आपको इस वर्कशॉप के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और आपके आने वाले जीवन में जो आपकी आशा है वो आशा और भी उड़ान भरे, और भी ऊंचाइयों तक जाए, और आप अपने जीवन में सफल हों। इसी शुभकामना के साथ